Junjun to the mix. Kasapir, ano yung kasapir? Namasol ni. Kana. Mau na. Dara. Ana boss. Okay, daog na. Agay, nalaglag man. Nalaglagan ko sa. Tulutan ni. Tulugin. Tulugin kasapir. Ayos talaga Oh. Pugaw na yung ano. Isda. Pugaw na. Marami pa. Kwarta na to na, gikilaw na sir. Gikilaw na. Sa tao sa Junjun ya, karon man si Junjun. Shout out ni Junjun Mercadis ba? Oh. Shout out ka di. Vlogger na rin, sir. Grabe ko ano kasbaro, no? Oh. Ako lang taga paghiposan eh. Ato ni si Junjun kay si Junjun na masul po Junjun eh. Sa tong barko Junjun? Maribelos. Bihasa. Oi! Ulog. Nagsapero, namasol na nagsapero, no? Oh, kuha na naman. Oh. Kaya nagsapero mga Indonesia ni. Kini usa taga Pilipinas ni. Philippines vs Indonesia. Indonesia. Si Mancing. Nungjo Mansing, no? Bomba Mancing. Oh. Indonesia Matching. Indonesia vs Philippines. Si Indonesian. Philippines. Good. Si sang President, what's your name, President? Mabuo. President Mabuo. Kuha na po no, grabe ha. Bira. Ako lang tig-vlog dere kay daghan na kay kasabir tanaw to. Gagmay lang kayo di kay dagko ba. Oh. Dili kay dagko kay pangkilaw ra man. Pangkilaw ra ba. Gapaabot pa sa barge kasabir raw. Kay mo dikit man diri man ang courage loading mo diri. Dere. Paabot pa ni diri. Saan na dyan? Daga na dyan? Bira na po doon. Grabe ha. Bira. Allah. Nagmayay lang ko. Ada sa kasi kay Berber? No beer? Don't forget to subscribe. Kaon sa